पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे। ওইটা থাইল্যান্ড, ওইটা ওইটা যে হিচেনি ওইটা থাইল্যান্ড, বুঝতে পারলো তো? আমার তো আসছি তাই বলতো থাইল্যান্ড। কোন কোন লেছে প্রাণের সুলোচন কি লাগলো? अरे काय चिडली चिडली प्रत्येक वेळी हिंदी যাচ্ছে তোমাদের তবে চন্দনা মামা মজা লাগে ভিডিও কল দিছো ভিডিও না দিই হোটেলে গেলাম हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बाबा आखंडमणि बाबू देखो पोखरी देखो ये मंदिर बाबा मंदिर देखो